नमस्कार मु सुप्रिया। राज्य राजनीति सरगरम रही राज्यसभा निर्वाचन परिप्रेक्षी में एक समस्त को जना अच्छी कारण 4 आसन 5 प्रार्थी जितेबाला सामना को आसी से समय निश्चिंत भाव में टणाउटरा रहिबो कौ प्रार्थी अड़ुआ बेसी रही तार आकलन भी करा से परिप्रेक्षी में बीजेपी बीजेडी कांग्रेस समस्ते जे जहाँ रणनीति रही कांग्रेस निजस्व प्रार्थी नथिले मध्य कॉमन कैंडिडेट को सपोर्ट करिवारे कांग्रेस भूमिका रहुछि तेणुकरी सी विधायक को जगुछंती बीजेडी करबामर परिस्थिति रही कारण नवीन जो कथा कही सारी से कथा जदि रक्षा न करुछंती तांकर दलर विधायक माने ताहले नेतृत्व आ पारदर्शी नाही नेतृत्व प्रति आ आस्था नाही बोली विचार करा जिवो से दृष्टि गुरुत्व बहन करुछि अन्यपटे बीजेपी रे जे सबु ठीक अच्छी ताहा कुहा जाई परिबो नाही किंतु सबु ठीक नथिले भी समस्या हेबो कि नहीं तार आकलन करा जाउछि कारण क्षमतार अच्छी दल ए तमाम प्रसंग भितर किछि प्रतिक्रिया आसी किछि दल छाड़ी अन्यत्र जीवार कथा भी आसी ए संपर्क में आम आउ टिके आलोचना करबा हम सहित विभूतिभूषण कर रही वरिष्ठ सांबादिक एवं राजनीतिक समीक्षक विभूति बाबू स्वागत करुछि आलोचना को राज्यसभा प्रत्येकटी घटना दिन को दिन जिते समय निकटतर होछि आउरी अधिक रोचक होछि एवं समस्तंकर इंटरेस्ट भी बढ़ुछि जे किए जीतिबो बोलिकरी अवश्य ता व्यतिरक मध्य अनेक प्रसंग रही किंतु राजनैतिक दृश्यपटे प्रसंगर गुरुत्व रोचे आम राज्य परिप्रेक्षी ताको केमती देखुछंती एवं जो डेवलपमेंट गुड़िक है से संपर्क में आपनकर मत कौन? निश्चित भाव में 4 आसन 5 प्रार्थी जो हो सारी ये म्यूजिक चेयर रे जंती गोटे चेयर काढ़ी जाए था चारिपटे बुल्ला से अभावटी फलाफल प्रदर्शित हुए से भाव में आज राज्यसभा निर्वाचन रे 4 आसन 5 प्रार्थी नहीं अधिक रोचक हो जाए ओडिशा राजनैतिक दृश्यपटरे एवं आ भितर अनेक डेवलपमेंट होती विशेषकर दिलीप राय राज्यसभा प्रार्थी हैला परे कल्पना जल्पना आशंका भितर समस्त दल अच्छा विशेषकर बिजु जनता दल और कांग्रेस आप देखुं गोटे एभली से माने आशंका भितर अच्छा भयभीत अच्छा जे आम अतीत केवे देखी नथिले राज्यसभा निर्वाचन बेले कांग्रेस दलर विधायक माने बाहर राज्य को जाए सेल्टर नहीं जंती आम राज्य परिप्रेक्षी अन्य राज्य रही रिसोर्ट पॉलिटिक्स आम राज्य देखी किंतु आम राज्य में जो कांग्रेस शासित राज्य को आम राज्य विधायक माने जाउचंती से जगह रे अर्थात कोट ना कोटी दल अनुभव करिछि जे तांकर जो दुर्बलतम किए अछंती नेता किछि जो माने घोड़ा हवा को प्रस्तुत अच्छी आ ये घोड़ा व्यापार सामिल होगा प्रस्तुत अच्छा भावुँ बोधे सहज शिकार जो मैंने भाई बोध हुए दलर नेतृत्व अनुभव कले दूरे रखिले मुझे तो शुणी एक कथा जे से निजस्व सिम कार्ड टी काढ़ी दि जाइए अन्य एक सिम दि जाइए एवं से सिम की से व्यवहार करेंगे से सिम नंबर केवल पीसीसी सभापति एवं मल्लिकार्जुन खड़गे ये किसी शीर्ष नेतृत्व भागबंटा एई 8 जन होचंती सहज शिकार हो पारि आ जे रही गले से शिकार हेबे नहीं यार केमती तर्जमा यार को मापकाठी केमती करथिबे हमरो पीसी सभापति नहीं हेबे नाही बेली कहि होबो नहीं 9 जन जाइछंती बेली जा खबर आसुची भितरु बाकी तो आपण देखुचंती जने विरोधी दल नेता अछंती तेणु माने कांग्रेस दलर ये जेहेतु अधिवेशन चलछि आगे अधिवेशन चलीछि एवं आपणकर तारा बाहिनीपति सी तो जड़े वरिष्ठ नेतृत्व जदिओ अतीत रेकर्ड अच्छी क्रॉस वोटिंग करिवारे किंतु तांकर दाम्भिकता सब मीडिया सामने से देखांती परवर्ती समय तो दुर्बलता भी आम देखी ये क्रॉस वोटिंग परिप्रेक्षी हो बा विभिन्न समय विधानसभा चलवा परिप्रेक्षी हो कांग्रेस दलर गोटे निष्पत्ति हुए तांकर अन्यतम निष्पत्ति हुए तेणु अपेक्षा रदिओ सी एठी मीडिया सामने कहते मु दल अच्छी दलर निष्पत्ति को मानबू दल जुआड़े जीव आम जीवु आम निष्पत्ति आम कौटी बाहर को जबार आवश्यकता ना आम स्वाधीन आम निष्पत्ति आम नबू दल परिप्रेक्षी नबू किंतु अतीतर रेकर्ड तांको प्रति आशंका सृष्टि करुछि सोफिया फिरदौस कथा यदि कहबा जदि से बारंबार कहते दल भितर आम निष्पत्ति नबू दल अच्छु किंतु अनेक समय द्वंद्वात्मक वक्तव्य से रखुचंती माने प्रतिक्रिया रे किछि गोटे गैप रहछि एभली किछि गैप टिको टिके धरि हबो कि संदेह प्रकाश करिया पे से गैप टी ही यथेष्ट
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୋଫିଆଙ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର କଟକରୁ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ ସହଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ବେସ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସୋଫିଆ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିପାରେ। ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ କଥା କହିବା, କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ରମେଶ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଁ ଯିବେ। ଆମେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିଛେ ସିଏଲପି ବୈଠକରେ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦିଓ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଲା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରମେଶ ଜେନା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସୋଫିଆ ପ୍ରିୟଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ରମେଶ ଜେନା ସେଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କାଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନିଜେ ଲୁଲୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏଆଇସିସିର ଅଜୟ ଲୁଲୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଛୁ ତା ଭିତରି ଖବର ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା କହିବି। ଓକେ, ବିଧାୟକ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି ଡିକେସି କୁମାର ବି କହିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲିକିରି, ମାନେ ସିଏ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇଛି। ଯଦିଓ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକୀଭୂତ ହୋଇ ଅଛି, ଏକୀକୃତ ହୋଇକି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଏକାଠି ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ବିଭେଦ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ଆମେ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ନାହୁଁ, ଏଇ କଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କସରତ ଚାଲିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିରିୟସଲି ଏ 20-24-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସିରିୟସଲି ଲଢୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ତା ନିଜସ୍ୱ ଫଳାଫଳ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ ବୋଲି ଏଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ସରିଲା, ଆମେ ଟିକେ ବିଜେଡି ଘରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ଦଳ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବିଜେପିରେ ତୁରନ୍ତ ମିଶିବା, ଅବଶ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁଭାଷିନୀଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟି ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଯେଉଁ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଯେ ମାନେ ଭୋଟଟି ଯିବା କଥା ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ବି ନେଇକରି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେଉଁ, ତ ଏବେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ, ସେ ଗଣୁଥିବେ ବୋଧେ ଯେ 30 ହେଲେ ଯାଇକରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ କ'ଣ ଦେଉଛି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କି? ହଁ, ସେମିତି ହୁଏ। ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଆନ୍ତି ନେତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ କୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଦେବେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥାଏ ତେବେ ସେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ସେ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥରକ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଟଟା ଆଜି କିଏ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନ କଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି, ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟ ସେଠି ସେ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆପତ୍ତି ଦର୍ଜ କଲେ, ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥାଏ କୌଣସି ବିନା ପକ୍ଷପାତିତାରେ, ତାହେଲେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଏ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନ ହୋଇଥିବା ଭୋଟକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ନାକଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇଦା ତ ହବନି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଦା ହବନି କିନ୍ତୁ ଦଳ ଜାଣିଦବ ଯେ ଦଗା ଦିଆ କିଏ ଜାଣିଦବ, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ତାର ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସିଏ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ସଫଳ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହା ଫ୍ଲୋରରେ ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା
ତା ନେଇକିରି ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ ଦଳକୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିକିରି କିଏ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଏ ଅସନ୍ତୋଷଟା ଗୋଟେ ଚାପା ଅସନ୍ତୋଷ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭୂମିକା ଥିଲା ଦଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାଠୁ ବାରିପଦାର କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଥିଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତାରୁ ତାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଅପସାରଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ସହଧର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଧାୟିକା ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ନବୀନ ନିବାସରେ କୁହାଗଲା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କି ସେ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷକ ମାନେ ପଢ଼ିବା ସହଜ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲୁଚିଗଲା ଦେଖେଇବା କଥା ତ ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିର୍ବାଚନ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଫ୍ଲୋରରେ ମତଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସେମ୍ବଲିର କରିଡରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଚରାଯିବ ସେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଦଳର ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବି ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେଠୁ ଘୋଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି ଯୋଉ ଲାଇନରେ ସୋଫିଆ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଲାଇନରେ ସୌଭିକ ରହିଲା ଭଳିଆ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି ବାଙ୍କିରେ ସେମିତି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ କରାଯାଇଛି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ କରାଯାଇଛି ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ତେଣୁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦଳ ଭିତରେ ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସନ୍ତୃପ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ମତଦାତା ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ 30ଟି ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ସନ୍ତୃପ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ନାହିଁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ସେଇ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସନ୍ତୃପ୍ତକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯିବ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ହବ କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ମତଦାତାଙ୍କୁ ଦଳ ଖୋଜୁଛି ବା ଦବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବି ବସୁଛି ଏବଂ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମନ୍ଥନ ବି ଚାଲିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ନବୀନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ହାରିଯିବେ ଦଳରେ ଯେତିକି ଫରକ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଫରକ ପଡ଼ିବ ସନ୍ତୃପ୍ତ ହାରିଗଲେ କାହିଁକିନା ସିଏ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡି ହାରିଗଲା କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନୁହଁ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅନ୍ୟ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାରିଗଲା ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏଇ କଥା କୁହାଯିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ହାରିଗଲେ ସେ କଥା ହେଲେ ଏଇ କଥା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭୋଟର ସୁରକ୍ଷା अच्छा आपण निश्चय जानी जे रवींद्र जेना बीजेपी रे सामिल हो कौ प्रसंग सब आसला चिट फंड ठू आरंभ करी तांकर सीबीआई केस ए सब कथा बाकी जहाँ रही प्रताप षडंगी प्रतिक्रिया रे कहिदेले जे तांकर सहमत तांकठू पचरा जाइनी से कौन कौन केबे कहिथिले निर्वाचन पूर्व तमाम कथा से कहि सारिछंती जदि आज प्रताप षडंगी रवींद्र जेनांक दल रे सामिल हबा प्रसंग रे तांकर असंतोष को सीधा सड़क व्यक्त करुछंती तार अर्थ सुजीत कुमार को लेकिन मध्य किसी असंतोष दल भितर थिबो दल भितर बिजु भारतीय जनता पार्टी भितर असंतोष अछि एथिरे कोनोसी संदेह नै बिजु जनता दल 24 वर्ष शासन क्षमतार थिला बेले जेते सब निष्पत्ति नैछि सेथरे अनेक नेता असंतोष प्रकाश करंती किंतु समस्त को तो सब दिया जाय परिबो किंतु कबाट बंद करिक असंतोष प्रकाश करंती कबाट बाहर को आसिला बेलकु तांत निश्चित भाव देखिए कि बीजेपी क्षमता रे नथिला बेले जेहेतु भारतीय जनता पार्टी क्षमता रे अछि एवं एठी केंद्रीय नेतृत्व पूरा प्रत्यक्ष तत्वावधान रे सब नियंत्रण करूछंती प्रताप षडंगी होंतु जीवन प्रदीप दास आज रिजाइन देछंती मु सेही कथा को जाई थांती हमें जिबा आलोचना करिया हां जो क्षमता कथा कहउछंती आपण क्षमता रे थिला बेले सब चुपचाप रुहंती नीरव रे कोन से गोटे उदाहरण जीवन प्रदीप दास तो क्षमता रे दल अछि से गोटे उदाहरण किंतु मु भाबुची से विधायक थिले कि एमपी थिले
ए निष्पत्ति नेबा कठिन होता अच्छा जेहेतु से दलर कौन एमपी एमएलए किंबा अन्य कौन नाहांती किंतु तांको पई तो गोटे अड़ुआ परिस्थिति बीजेपी रु बीजेडी को गले पुणी बीजेडी रु बीजेपी को जाइथिले पुणी आज बीजेपी मु आपन देखो गोटे नेता जतबेले दल छाड़े सी निजर राजनैतिक भविष्य आउ से दल भितर देखे नाही बा निजुकु से दल भितर असुरक्षित मन निज कॉन्स्टिट्यूएंसी रे आउ केते जण पसी आसिले देखुची निजुकु असुरक्षित मन करे ता निर्वाचन मंडली स्तर रे एवं दल भितर सेतबेले से दल छाडला बली निष्पत्ति मो कॉन्स्टिट्यूएंसी रे माने एठी जीवन प्रदीप दास क्षेत्र रे मु कहिल ना जदि से विधायक हेतांते कि एमपी हेतांते छाड़िया कष्ट हेतांता जेतु से विधायक एमपी भावर नाहंती तेणु सी देखुचंती भविष्यत रे से जागा उपर असुरक्षित हो जाउची जेतेबेले जो लेवल रे रविंद्र जना ताको नेटवर्क रखिचंती सी जो समय मिशुचंती आउ जो मानकर असहमति सत्वे आपण देखुचंती प्रताप षडंगी बेला जने वरिष्ठ नेता मु कहि तार असहमति अछि खोलाखोली असहमति जदि प्रताप षडंगी बेला वरिष्ठ नेतांकर असहमति सत्वे जदि रविंद्र जना दल रे मिशुचंती ताको ग्रहण कराउची एवं भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति उपस्थित रे ऑब्जर्वर उपस्थित रे पर्यवेक्षक उपस्थित ठिया होचंती स्टेज उपरे ए माने रहु नाहंती आडवाळे रहउचंती सेतबेले जीवन प्रदीप दास किए तेणु से भाभी नहीं मु असुरक्षित निश्चित तेणु राजनैतिक असुरक्षितता को लेकिन सी गोटे निष्पत्ति स्वाभाविक बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा कहते जे दल क्षमता को आसिला परे तार विचार सहित संपर्क नाही एवं राज्य रे एभली कथा प्रथम है जड़े जामीन रे थिबा चिटफंड अभियुक्त को दल रे सामिल करागला ये तमाम प्रसंग उठे यार केते गुरुत्व दल केमती नौचे अलग कथा अच्छा ये जो चली बर्तमान राज्यसभार जो गोटे गोलिया परिस्थिति सृष्टि होती ए गोलिया परिस्थिति को मोहम्मद मुकीम अपेक्षा कर आगामी जो व्यवस्था से जी जो रहीगले से सबू से जावा भाई एमती परिस्थिति देखो मु तो स्पष्ट भाव कहि मु राजनीति जी पाखर देखुची विश्लेषण करुची मु स्पष्ट भाव कहि जे मोहम्मद मुकीम बाट बणा होइछंती अच्छा बाटबणा कर दिया जाय बाटबणा होइछंती से सी निजे निष्पत्ति नेई नाहंती वर्तमान नेई परिवारे बोधे असफल होइछंती जे केमिति मु जो लक्ष्यटी कोन प्रथम लक्ष्य निर्धारित हेबा दरकार मु गोटे दल तयारी करी गोटे संघ तयारी करी गोटे अनुष्ठान तयारी करी तार गोटे लक्ष्य प्रथम स्थिरीकृत होबा आवश्यक अछि एते बेले जाय से लक्ष्यटी कोन मोहम्मद मुकीम मु भाबु ताकू बोधे स्थिर करनांती जोथि पई आपण देखिबे केते बेले अन्य को दल 5 जन बसुचंदी केते बेले महानदी आंदोलन शामिल होचंदी केते बेले अन्य को शामिल होचंदी हेई पारे ओबीसी हेबा पई मना नाही ओबीसी कथा नै कि तो अनेक चर्चा भारतीय राजनीति रे अछि किंतु ओडिसा रे ओबीसी हेबा टिके सहज नुहे कारण संख्यालघु संप्रदायंकर जो भूमिकाटी अछि जणे निर्वाचन परिप्रेक्षी रे मु भाबुची सेतेबेले ओबीसी रो जगाटी कि नेबास एत सहज नुहे ये हैदराबाद नुह तनो एटा जानि रखिया मध्ये मोहम्मद एटा तांका पे ओडला ए जो खेल भितर से कोठी अछंती कारण कांग्रेस किसी लोक तो सहित एवं भी संपर्क तांकर पदक्षेप को किसी लोक कारण सेमती सेमती जमती विजय महापात्र नाहांती किंतु अछंती प्रभात त्रिपाठी नाहांती किंतु अछंती सीधा सड़क जदि कांग्रेस रो कोनोसी विधायक दल विरुद्ध रे जाईकरी क्रॉस वोटिंग करूचंती बा अन्य को जो दिलीप राय प्रति आकृष्ट होचंती ताले एथिरे मोहम्मद मुकीम को भूमिका रहिबो नाही एथिरे सीधा सड़क दिलीप राय भूमिका रहिबो किंबा भारतीय जनता पार्टी रो वरिष्ठ नेतांकर भूमिका रहिबो अच्छा तांको कथारे केही वोट देबा पे जिवे मोहम्मद मुकीम कथारे कथा विश्वास करू नाही अच्छा तांको कथारे न जाई पारंती माने गोटे तांको दुईटा कथा ही पारे किंतु अन्य विधायक माने भाउचे ते सहज न जते मोहम्मद मुकीम कथारे तांको राजनीतिक भविष्य तो सेठी तयारी हबो सेमिति किछि देखु हां हेई पारे जे दिलीप बाबूंको सहित सीए संपर्कित हेई किरि जदी किछि सेपटू जदी किछि सेमिति हेई पारे किंतु आ गोटे कथा मु निहाती पचारिबा सेटा उहियो रखंतु नाही देखंतु ए कथा आलोचना कृष्ण पात्र मंत्री ए कथा खोला खोली कहजंदी हेई पारे एवं सब दिन से हेई पारे किंतु पद्मलोचन पंडा आपण देखिथिबे सोशल मीडिया रे गोडा व्यापार कथा सीधा सीधा कहजंदी सीधा सर मु सेही कथा को ही जाइथांती सर एते स्पष्टतार सहित किणाविकार कथा को एते गर्व आ पूरा दाम्भिकतार सहित कुहा जाउची ये बड़ माने अजब परिस्थिति वास्तविक भाव में प्रार्थी तो रखिला बेले को दाम्भिकता थिला संख्या नहीं प्रार्थी दउचे अर्थात कहा पर निर्भर कर दिया जदि नीति नैतिकता कथा कुहा जाउची चल नीति नैतिकता एठी आसीबो रविंद्र जनायन कथा
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା କହିଲେ ଚଳିବ, ବହୁତ ଥର ଏମ୍ପି ହେଲେଣି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୂର୍ବ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘନ ଘନ ବାଜୁଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାଷାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଳ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଆଢୁଆଳ କରିକିରି ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ବୋଲି, ସେତେ ଆପଣ ନୀତି ନୈତିକତା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନୀତି ନୈତିକତା ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢୁଛି, ଆଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ ଯେ ଅର୍ଥ କାରବାର ହେଉଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେଣି ଏଥରକ पेमेंट टू वोटर्स, डायरेक्ट पेमेंट टू वोटर्स, से तो माने जहां थिला बाकी बिहार सारदेला। तेणु यही परिप्रेक्षी रे आउ नैतिकता नीति ये सब कोठ विचारधारा ये सब कोठ राजनीति अच्छी किछि नाही। राजनीति केवल गोटे कथा, जेतेबेले जो समय जहाकू जेभଳି भाबरे सुविधा सी से निष्पत्ति नेबाकू उन्मुक्त। अच्छा, तो हमको स्वाभाविकता हिसाब रे को ग्रहण करिया को पड़ियो, बाध्य आउ किछि बाटो नाही, कारण साधारण लोक तांकर केस थाउ तांकर जहाँ थाउ आमे जानुचु जे अर्थ कारबार कथा होउची, जानुचु जे घर भंगा जालुची, किंतु से दिनस हबो काहार घर भंगार माने आशंकाटी बेसी माने रहिछि नै। सबुटु अधिक क्षतिग्रस्त बिजु जनता संभावना अछि राज्यसभा परिप्रेक्षी जदि निर्वाचन फलाफल बिजु जनता आशानुरूप न हुए, क्रॉस वोटिंग बिजु जनता हुए, ताहले निश्चित भाव में बिजु जनता दल भविष्य जो विभाजन प्रक्रियार जो आरंभ होमें कहवा, राज्यसभा एमपी मैंने जाइए छाड़िकी, जड़े वरिष्ठ नेता मैंने छाड़ी जाऊँच, तेणु ये विभाजन प्रक्रिया जो आगुरी ये आहरी अधिक गति धर। अच्छा, जदि केस जोटा स्टे लगी कारण से कन्विक्टेड दिलीप बाबू जो स्टेट उठी जाउछि, ताहले माने सियाडू को आमे भाबुनु आउ नै आमे सुनतो सेबडू भाबरे आमे आउ भाबुनु सियाडू को नै। मु आपन कहबी सेही परिप्रेक्षी जीवा अनेक एभली उदाहरण भारतवर्ष रे अछि, देश रे अछि, केडे केडे दुर्नीति कथा हमर वरिष्ठ नेता माने कहिसंती, किंतु सेही सब दुर्नीति को परवर्ती समय रे जलांदली दिया जाइछि जेतेबेले सेही नेताटी आसिकी तांको दल रे मिसि जाइछि। तेणु सेही परिप्रेक्षी रे एवं हाँ वर्ष वर्ष धरी केस गुड़े गढ़ी चली घन घन भाव मु तो भावुची आउ बोधे रवींद्र तारीख आसो नहीं, ये शेष तारीख थिला ए चली से सरी गला जो दिन आसिले से दिन एई भलिया वातावरण। आपण आउ गोटे उदाहरण दउची, जने भ्रमर बाबू बोली अछंती बिजु जनता जने वरिष्ठ नेता, तांको बोधे धर्मपत्नी उपाध्यक्ष अछंती बस्ता ब्लॉक रे, एवं भ्रमर जी से बोधे राज्यसभा जिला परिषद सभ्य प्रतिपत्ति अच्छी, आर्थिक दृष्टि बहुत स्वच्छल, रवींद्र जेना राइट हैंड भी थिले, एवं तांकर सेठी क्रसर अच्छी किछि माइन्स तांकर सेठी ऑपरेट करंती। 2 दिन तले राति रे तांको क्रसर रे चढ़ होइतला, तार कारण मु सुनिली जा रवींद्र जेना सहित से काहे के जोग देले नै, कारण रवींद्र जेना सहित आसीबार तांकर थिला। अच्छा, सी कथा देइथिले सी जेहेतु आसिले नाही, तेणु आपण आउ एठी विचारधारा, एठी नैतिकता, एठी नीति के आपे बंचिले बापर ना। अच्छा, तो एजेंसी दरकार पड़ले भूमिका रे आमे जहा दूररु देखुतुले बे हम पाखकु आसी जाईछि, माने राज्य भितर हबो सब दल रे आपण नीति नैतिकता बिजु जनता 24 वर्ष थिला कि अनेक समय आमे देखि त खिन्न कराइछि, जो कथा न हवा कथा, जो कथा न देखिया कथा, बहुत समय आमे समालोचना भी करछु जे केमती केमती लोकन को बछा जाईछि कैंडिडेट, से सब समालोचना हेछि, किंतु केमती केमती भितरे जो माने शेष मुहूर्त रे लंफ प्रदान करी दाम्भिकतार सहित क्रॉस वोटिंग ओपनली करबा कथा कहउचंती, आ घोड़ा हवा को हम जनप्रतिनिधि माने प्रस्तुत हेकि रहिचंती, ता होछि लज्जार विषय निश्चित भाव रे, किंतु आमे से लज्जार विषय को स्वाभाविकतार एकदम सहज रे ग्रहण करिया को एक रकम बाध्य होइछु। या परे शेष प्रतिक्रिया चाहिए जे राज्य राजनीति रे कोन परिवर्तन आपण या परे देखिबे बोली आकलन करछन्ते जदि 16 पर रचित। हाँ, बिजु जनता दलर मनोनीत प्रार्थी माने जदि न जितंती कॉमन कैंडिडेट एवं तांको निजस्व प्रार्थी, ताले बिजु जनता अन्य दल अपेक्षा अधिक क्षतिग्रस्त हबो एवं ता भितरे विभाजन प्रक्रिया त्वरान्वित हबो। कांग्रेस भितरे नेतृत्व परिवर्तन पई जदि कांग्रेस भितर किछ क्रॉस वोटिंग हुए, ताले एठी नेतृत्व परिवर्तन आशंका सृष्टि हबो कांग्रेस भितरे।
भारतीय जनता पार्टी तो सुरक्षित अच्छी तार निजस्व कैंडिडेट नहीं भाव सेमती किसी हम नहीं कारण क्षमतार अच्छा सबुठ बड़ छाट हूँ क्षमता अच्छा तेणु से बड़ किसी हम ना जब दिलीप राय हारी जाती भी क्षति हबार ना सुजित कुमार भाग्यवान सुजित कुमार भाग्यवान निश्चित भाव सुजित कुमार भाग्यवान भाग्यवान ओके तो ये हूँ प्रसंग आम चर्चा करते राज्यसभार जहाँ गणित परिवर्तन होउछि एवं जो आशंका बढ़ुछि क्रॉस भोटिंग रो जो भय रही से भय समस्ते घारी होती एवं से संपर्क में आलोचना करते बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूटी बाबू एतिक समय देते आलोचना राज्यसभा परिप्रेक्षी में जो दृश्यपट सामना को आसूची बीजेडी ता घर संभाळिबा पई चिंता कला बेलू कांग्रेस ता घर संभाळुची एवं बीजेपी मध्य दंभरे रहिछन जे आमर 2 पर तृतीय नंबर जहाकू आमे स्वाधीन बोली कहिचु सी मध्य आमर जीतिकिरी जीवे राज्यसभा एभली दंभ भितर रहिछि दल तो आगामी समय स्पष्ट करिवो किंतु किछिटा कथा स्पष्ट होई सारलाणी बाकी रही केवल 16 तारिख जो चित्र जाऊ जाऊ शेष मुहूर्त किए मन परिवर्तन करुच्ची होटेल रे रही फेरिला परे भी किए मन परिवर्तन करुच्ची किए नवीन निवास को बारंबार जाई आसिक मन परिवर्तन करुच्ची ताकू केवल देखा बाकी अच्छी स्वतंत्र आलोचना को ये रखुच्छी नमस्कार।